बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा मेकन, आप देख रहे हैं IR के न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। जो एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को जितनी भी ऑफर्स भेजी वो सब गैर हकीकत मंदाना थी। मसलन एस्टेब्लिशमेंट ने उनको ये पैगाम भेजा कि आपको हम अदालतों को इन्फ्लुएंस नहीं करते, चाबी वाले खिलौने जो जजेस हैं उनको नहीं लगाते और मेरिट पे आपको फैसले होने देते हैं, और मेरिट पे आपके फैसले होंगे तो आप बाहर आ जाएंगे, लेकिन आप जो है वो आराम से जाके बनी गाला बैठ जाएं, जो भी आपने अपनी मसरूफियत जारी रखनी है रखें, लेकिन आप उस तरह से एजिटेशन की तरफ नहीं जाएंगे, पार्टी से उस तरह से एजिटेशन की कॉल नहीं देंगे, सड़कों पे नहीं आएंगे, हुकूमत को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो शहबाज शरीफ फॉर्म 47 वाले को आप नौकरी पे बरकरार रहने देंगे और उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। 2 साल आप इस हुकूमत को चलने देंगे, उसके बाद फिर आपसे बात करेंगे और फिर शायद हम जो है वो तकरीबन कोई 3 साल मुकम्मल इस हुकूमत के करवा के और हम इलेक्शन के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन 2 साल आप मुकम्मल तौर पर खामोश रहेंगे। अब इस पर तो इमरान खान कभी नहीं मानेगा। फिर कुछ और जो साफ़ी खबरें देते हैं कि इमरान खान को कहा गया कि बाहर चले जाएं, बाहर उसने बिल्कुल भी नहीं जाना। तो एक तो ये हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने कुछ सख्त पैगाम इमरान खान को भिजवाया, वो एक तो ये हो सकता है क्योंकि अली मीन गंडापुर ने वहाँ पे गुफ्तगू नहीं की, वो वहाँ से निकल आए और आज एपिक्स कमेटी का इजलास इस वक्त शुरू हो चुका है। कल एपिक्स कमेटी का इजलास होना था, कल वो इजलास आज के लिए मुलतवी हुआ था। कल शहबाज शरीफ को बताया गया था तबीयत नासाज है, लेकिन तबीयत उनकी कोई नासाज नहीं थी। मेहताब हैदर साहब ने खबर दी कि उन्होंने कल FPR के हवाले से एक मीटिंग को चेयर किया। तो एक तो ये हो सकता है मुमकिन तौर पे। दूसरा ये हो सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट अब हीट महसूस कर रही हो, जो इंटरनेशनल एक दबाव आ रहा है पाकिस्तान के ऊपर, UK से, US से, और जो बाइडन चला गया है, जिनको नून लीग वाले कहते थे कि हमारे अबू हैं और अमेरिका हमारा बाप है, और हम जो है वो अगर कुछ इधर उधर उनके खिलाफ वर्जी करेंगे तो वो वेंटिलेटर बंद कर देंगे और हम वैसे देखो हम मर जाएंगे। तो अब जो बाइडन तो रहा नहीं है, वो तो मुंतकिली इक़्तिदार हो रही है, ट्रम्प जीत चुके हैं। तो एक तो ये हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट को एक महसूस हो रहा हो कि अब इंटरनेशनली दबाव बढ़ता चला जा रहा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जिस तरह से ट्रंप की कैंपेन में अपना किरदार अदा किया, ट्रंप की फैमिली तक उनकी एक्सेस है, वो ये दावे कर रहे हैं कि ट्रंप की फैमिली ने और ट्रंप ने कहा है कि वो पाकिस्तान के अंदर जबर, फस्तायत और बर्बरियत जो जारी है इसको वो सपोर्ट नहीं करेंगे, और वो कहेंगे कि इंसानी हकूक़ की पामालियाँ ना की जाएँ। जिस तरह से अभी कांग्रेस के 54 मेंबरान का एक ख़त सामने आया और उस ख़त पे दफ्तर ख़ारजा ने खबर दी साले ज़ाफ़र को, साले ज़ाफ़र ने खबर लगा दी, उस पे दफ्तर ख़ारजा फिर अगले दिन मुकर गया। उन्होंने कहा जी घटिया आदमी है ये, झूठ बोला है इसने, साले ज़ाफ़र ने, और ख़ुद ही भाग गया फ़ॉरेन ऑफिस अपने बयान से। तो इसका मतलब यह है कि इंटरनेशनल जो चीज़ें हो रही हैं उसकी एक हीट तो लगता है कि महसूस हो रही है। फिर जो इसकी ट्रंप की जो पुतिन के साथ एक तल्लुक़ है, और पुतिन जो है उसको पता है कि इमरान खान साहब को किस बात की सज़ा दी गई कि उन्होंने जो रशिया का विज़िट किया था उसको इस्तेमाल किया गया कि इमरान खान रशिया चला गया, हमने उसको बड़ा रोका है, अमेरिका को भी बताया गया कि फिर भी चला गया। तो ये चीज़ें हैं। तो अब ये भी हो सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट को अंदाज़ा हो रहा हो कि इंटरनेशनली भी मुश्किलात बढ़ रही हैं, कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उन्होंने, जो कि यहाँ पे इतलात हुकूमत के एक सोर्स ने बताया है कि इनको ये इतला मौसूल हुई है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो 50 इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस या इंपॉर्टेंट फोरम्स जो हैं उनकी एक लिस्ट बना रहे हैं, और हुकूमत ये दावा कर रही है कि तहरीक इंसाफ 1 लाख ईमेल्स उन 50 फोरम्स को करवाएगी। तो ये आप देखें ना, ये हुकूमत इस वक्त ज़ाहिर है जो मर्ज़ी ओपन मतलब कैमरे पे जो मर्ज़ी कहे, ओपनली जो मर्ज़ी कहे, लेकिन अंदर से इनको खौफ है। जब हुकूमत खुद ये बता रही है ऑफ कैमरा, ऑफ द रिकॉर्ड, कि जनाब PTI 50 इंटरनेशनल फोरम्स को 1 लाख ईमेल्स करने जा रही है, तो ये ज़ाहिर है इनके लिए परेशान कुन तो है कि अब नून लीग जिनको अब्बू कहती थी वो तो जो बाइडन तो रहे नहीं है, तो वो रहे नहीं है, तो अब जो भी इंटरनेशनली चीज़ होगी तो उसका एक प्रेशर होगा अमेरिका के ऊपर और अमेरिकी इदारों के ऊपर। तो ये इसलिए एक ये परेशानी है। अब ये हो सकता है कि एक तरफ इंटरनेशनल प्रेशर भी महसूस हो रहा हो, दूसरी तरफ ये भी नज़र आ रहा हो कि मुल्क के अंदर अनसर्टेनिटी बढ़ती चली जा रही है। फिर नून लीग के हवाले से आपने देख लिया कि कल जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट पे बहुत संगीन इल्ज़ाम लगाया मियां जावेद लतीफ़ ने, जिसको अभी तक रिजेक्ट नहीं किया, निगलेक्ट नहीं किया, उसकी तरदीद नहीं आई इस्टेब्लिशमेंट से। इसका मतलब है कि उसमें कोई दमखम है जावेद लतीफ़ की बात में, जिसको इस्टेब्लिशमेंट भी उसकी तरदीद नहीं कर पा रही। फिर मरीम नवाज़ के हवाले से फैसल वाटर ने बताया कि चाइना उनके बयान से नाराज़ है। फिर IMF को जो 2 तहफ़्फ़ुज़ात थे जिसकी वजह से IMF का प्रोग्राम ख़तरे में पड़ गया, वो दोनों पंजाब से रिलेटेड थे कि पंजाब सरप्लस में नहीं था, खसारे में था, फिर दोनों भी करके और सरप्लस में किया गया। दूसरा कोई इन्होंने इन्वेस्टमेंट किए पैसे UAE में, पंजाब ने, वो सारे मामलात हैं। फिर सोहेल बड़ाई साहब कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर ये सोच है कि नून लीग ना पॉलिटिकल नैरेटिव बना पा रही है, ना एस्टेब्लिशमेंट को डिफेंड कर पा रही है, ये चीज़ें हैं। फिर नून लीग के अपने अंदर जो इख्तलाफात हैं
تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اور پھر ظاہر ہے عمران خان ہر آنے والے دن کے ساتھ پاپولر ہو رہے ہیں. پاکستان کے اندر انسرٹینٹی بڑھ رہی ہے, لوگوں میں گھٹن بڑھ رہی ہے, نفرت بڑھ رہی ہے. تو باوجود اس کے کہ عدلیہ فتح کر لی گئی ہے یحییٰ افریدی صاحب کو لگا کے, من پسند جج کو لگا کے, اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب آج کل باہر یہ دعوے کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا کردار ادا کیا. اور قاضی فائز عیسیٰ سورسز یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے کہیں یو کے میں یہ بات کی ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب کے ساتھ میں رابطے میں ہوں, اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ بات یو کے میں کی ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب کو میں نے بنوایا ہے اور یہ میرے انتخاب تھے اور میں نے ہی منصور علی شاہ اور منیب اختر کو آؤٹ کروایا ہے. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب فخر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں ان کو میں نے لگوایا ہے. اور قاضی فائز عیسیٰ یہ دعویٰ کر رہے ہیں باہر بیٹھ کر, جو سورسز بتا رہے ہیں کہ یحییٰ افریدی صاحب میری لیگیسی لے کے چلیں گے. اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان کے لیے یحییٰ افریدی کے دور میں مجھ سے زیادہ, میرے دور سے زیادہ مشکلات ہوں گی. یہ قاضی فائز عیسیٰ باہر کہتے پھر رہے ہیں اور بڑے خوش ہو کے بتا رہے ہیں کہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں چلا گیا ہوں تو اس کے لیے آسانی ہو جائیں گی. یحییٰ افریدی اس کو بتائے گا کہ وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا. تو یہ اگر قاضی فائز عیسیٰ کہتے پھر رہے ہیں تو ظاہر ہے ابھی تک تو پھر یحییٰ افریدی صاحب ایسی چیزیں کر رہے ہیں جس سے قاضی فائز عیسیٰ کی بات کی تصدیق ہو رہی ہے. تو یہ اب ہے آج اس حوالے سے. اب جو ایپکس کمیٹی کا اجلاس ہے اس میں پتہ چلے گا. حکومت ایک پینک میں بھی ہے, دباؤ میں بھی ہے. جو اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو جتنی بھی آفرز بھیجی وہ سب غیر حقیقت مندانہ تھیں. مثلا اسٹیبلشمنٹ نے ان کو یہ پیغام بھیجا کہ آپ کو ہم عدالتوں کو انفلوئنس نہیں کرتے, چابی والے کھلونے جو ججز ہیں ان کو نہیں لگاتے, اور میرٹ پہ آپ کو فیصلے ہونے دیتے ہیں, اور میرٹ پہ آپ کے فیصلے ہوں گے تو آپ باہر آ جائیں گے. لیکن آپ جو ہے وہ آرام سے جا کے بنی گالا بیٹھ جائیں, جو بھی آپ نے اپنی مصروفیت جاری رکھنی ہے رکھیں, لیکن آپ اس طرح سے ایجیٹیشن کی طرف نہیں جائیں گے, پارٹی سے اس طرح سے ایجیٹیشن کی کال نہیں دیں گے, سڑکوں پہ نہیں آئیں گے, حکومت کو ڈسٹرب نہیں کریں گے. تو شہباز شریف فارم 47 والے کو آپ نوکری پہ برقرار رہنے دیں گے اور اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے. 2 سال آپ اس حکومت کو چلنے دیں گے, اس کے بعد پھر آپ سے بات کریں گے, اور پھر شاید ہم جو ہے وہ تقریباً کوئی 3 سال مکمل اس حکومت کے کروا کے اور ہم الیکشن کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. لیکن 2 سال آپ مکمل طور پہ خاموش رہیں گے. اب اس پہ تو عمران خان کبھی نہیں مانے گا. پھر کچھ اور جو صحافی خبریں دیتے ہیں کہ عمران خان کو کہا گیا کہ باہر چلے جائیں, باہر اس نے بالکل بھی نہیں جانا. تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی سخت پیغام عمران خان کو بھجوایا, وہ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کیونکہ علیم ان گنڈا پور نے وہاں پہ گفتگو نہیں کی, وہ وہاں سے نکل آئے. اور آج ایپکس کمیٹی کا اجلاس اس وقت شروع ہو چکا ہے. کل ایپکس کمیٹی کا اجلاس ہونا تھا, کل وہ اجلاس آج کے لیے ملتوی ہوا تھا. کل شہباز شریف کو بتایا گیا تھا طبیعت ناساز ہے, لیکن طبیعت ان کی کوئی ناساز نہیں تھی. مہتاب حیدر صاحب نے خبر دی کہ انہوں نے کل ایف پی آر کے حوالے سے ایک میٹنگ کو چیئر کیا. تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے ممکنہ طور پہ. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اب ہیٹ محسوس کر رہی ہو, جو انٹرنیشنل ایک دباؤ آ رہا ہے پاکستان کے اوپر, یو کے سے, یو ایس سے, اور جو بائیڈن چلا گیا ہے جن کو نون لیگ والے کہتے تھے کہ ہمارے ابو ہیں اور امریکہ ہمارا باپ ہے, اور ہم جو ہے وہ اگر کچھ ادھر ادھر ان کے خلاف ورزی کریں گے تو وہ وینٹیلیٹر بند کر دیں گے اور ہم ویسے دیکھو ہم مر جائیں گے. تو اب جو بائیڈن تو رہا نہیں ہے, وہ تو منتقلی اقتدار ہو رہی ہے, ٹرمپ جیت چکے ہیں. تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ایک محسوس ہو رہا ہو کہ اب انٹرنیشنلی دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.